अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ हम फिर से हाजिर हैं। याद रहे हम पढ़ रहे हैं सूरह बकरा पारा 2 और आयत नंबर आज हमने पढ़नी है 249 यानी कि आयत नंबर 249। आए सीखते हैं कि कुरान मजीद को कैसे पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा मीम के ऊपर शद आने की वजह से यहाँ पे आपने ज़रूर गुन्ना करना है। अगर कोई इसको पढ़ेगा फलम्मा तो ये हो जाएगा गुन्ने के बग़ैर। नून और मीम दो ऐसे हरूफ हैं जब भी उनके ऊपर ये वाली शद जो आपको 3 किनारों वाली चीज़ नज़र आ रही है इसे शद कहते हैं। जब भी शद आएगी तो गुन्ना लाजमी है। गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में ठहर जाती है। इसके साथ साथ आपने ख्याल रखना है कि फ़ा पे भी ज़बर है, लाम पे भी ज़बर है। इनको आपने लंबा करके नहीं पढ़ना। अलिफ मद्दा को सिर्फ हमने खींच के पढ़ना है। फ़ा ज़बर फ़ा, लाम ज़बर मीम लम, फ़लम मीम ज़बर अलिफ मा, फलम्मा फ़स्क़लत ग़ालूद बिलजुनूदी। फ़स्क़ल अब देख लें ज़बर की मिक़दार कितनी है। फ़स्क़ल इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना। अक्सर लोग आखिरी लफ्ज़ को लंबा कर लेते हैं यानी कि फ़स्क़ल नहीं, ये गलत है। फ़स्क़लत ग़ालूद स्वाद हमेशा पुर पढ़ा जाता है, तो हमेशा पुर पढ़ा जाता है, क़ाफ हमेशा पुर पढ़ा जाता है। 7 ऐसे हरूफ हैं जो हमेशा पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। वो हरूफ हैं ख, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़्वा, गैन, क़ाफ। ये वो 7 हरूफ हैं। अगर हम इनको जोड़ें तो बनता है खुस्वा, ज़्वख्तिन, क़िज़। ये मजमू आप याद कर लें तो आपको ये हरूफ कभी भी नहीं भूलेंगे। फ़स्क़लत ग़ालूद तो को पुर पढ़ा हमने, अलिफ मद्दा के साथ पढ़ा। लाम पेश वाव लू ये भी अलिफ वाव मद्दा है, इसको खींच के पढ़ा। और ता के ऊपर सिर्फ है पेश तो इसको हमने कम मिक़दार के साथ पढ़ा। ग़ालूद बिल जुनूदी क़ाल इन्नल्लाह। देखें क़ाफ हमने मोटा पढ़ा। क़ाला अगर आप इसको पढ़ेंगे काला तो वो बारीक काफ बन जाएगा, लफ्ज़ गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे क़ाल इन्नल्लाह। पीछे मीम पे शाद आई थी, मैंने आपसे कहा था गुन्ना करें, और नून पे शाद आए तो भी गुन्ना करना है, तो इसे हम पढ़ेंगे इन्नल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह को हमने हमेशा पुर पढ़ना है। अगर उससे पहले ज़बर या पेश हो तब लफ्ज़ अल्लाह हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर लफ्ज़ अल्लाह से पीछे हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह बारीक पढ़ा जाएगा। मुब्तलीकुम बिनहर, फिर से सुने, मुब्तलीकुम बिनहर। बा पे कलकला करना है क्योंकि बा पे जज़म आ गई है। मुब्तलीकुम बिनहर। आपने देखा मैंने यहाँ पे होंठों को बंद कर दिया और गुन्ना भी किया है क्योंकि यहाँ पे इख्फ़ाए शफ़ी का कायदा हो रहा है। इख्फ़ाए शफ़ी के हिसाब से जब कभी मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो दोनों होंठ बंद हो जाते हैं गुन्ने के साथ। फिर से सुने, मुब्तलीकुम बिनहर। अगर यहाँ पे हम वक्फ नहीं करेंगे तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि रॉ के नीचे 2 ज़ेर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम जीम पे वक्फ करेंगे तो हम यहाँ ठहर जाएंगे। ठहरने की सूरत पे रॉ पे जज़म आ जाएगी। जब रॉ साकिन हो तो फिर उससे पीछे वाले हर्फ को देखा जाता है। पीछे वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर यानी कि मोटा पढ़ेंगे। अगर पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी। सेम वही कायदा है जो अल्लाह के नाम का कायदा कानून है। फ़मन शरीबा नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से शीन है तो हम नून साकिन की आवाज़ को छुपा के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इसे कहते हैं इख्फ़ा का कायदा। फ़मन शरीबा रा बारीक, मिन्हु नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से हर्फ नहीं है इसलिए यहाँ पे इजहार होगा। ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। इस कायदे का नाम है इजहार। अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद
حروف ہلکی یعنی وہ 6 حروف جو گلے سے نکلتے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو یا نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اسے اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں۔ منہ سمپل جیسا لکھا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ فلیس منی، فلیس سین زبر سا، منی نون کی شد ادا کریں گے غنے کے ساتھ، اور یا مدہ بھی ہے تو غنہ بھی کریں گے اور یا مدہ کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے، ٹھیک۔ الا من اغترف، الا الف مدہ، من اغترف غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر کی وجہ سے۔ من اغترف، تعرف لمبا نہیں کرنا کیونکہ سارے کے اوپر زبر ہے۔ غرفتم بیدہ، پھر سے سنیں، غرفتم بیدہ۔ تنوین کے بعد حرف با آیا ہوا ہے تو یہاں پہ تنوین کو میم میں بدل دیں گے۔ بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے میم کو پڑھنا ہے، نون کی آواز ختم ہو جائے گی۔ ویسے عام طور پہ ہوتا ہے تا دو زبر تن، لیکن ہم نے اس کو پڑھنا ہے تم، غرفتم بیدہ، اسے اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ وقف کی وجہ سے ہا پہ ہم رک جائیں گے اور ہا کی آواز آنی ضروری ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں بیدی یا بیدے، نہیں، آپ نے پڑھنا ہے غرفتم بیدہ، ٹھیک ہے۔ فشربوا منه إلا قليلا، فشربوا فا زبر فا شین زبر شا، فشا را زیری را باریک ہے، فشری با پیش واو بو، فشربوا منه نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ إلا قليلا منهم، إلا الف مدہ، قليلا منهم، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، یہ موٹی قاف ہے، پر پڑھی جاتی ہے۔ لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے تو ہم پڑھیں گے قلیلا منہم، سوائے اللہ کے نام کے، اس کے بارے میں آپ کو قانون سمجھا دیا گیا ہے۔ تنوین کے بعد یمون میں سے یا میم واو نون ان چاروں میں سے جب کوئی حرف آ جائے تو دونوں کو آپس میں غننے کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے قلیلا منہم، فلما جاوزہ، فلما میم کا غنہ ادا کر لیں، جاوزہ۔ اب آپ یہاں پہ یہ سیکھیں کہ الف مدہ کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھا اور الٹے پیش کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھا، جبکہ بیچ میں دو زبر ہیں، ان کو ہم نے مقدار کے حساب سے پڑھا۔ جاوزہ ہوا والذین، ہوا والذین آمنوا معہ، کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھیں گے جبکہ میم زبر ما کم مقدار کے ساتھ پڑھا جائے گا اور ساتھ ہی آگے واو مدہ ہے۔ آمنوا معہ قالوا، قاف کو پر پڑھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم، دوبارہ سنیں، لا طاقت لنا اليوم، تو کو پر پڑھ لیں، قاف کو بھی پر پڑھ لیں، میم کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ میم پہ زبر ہے۔ بجالوت، طاقت لنا اليوم بجالوت، وجنودہ، واو زبر و جیم پیش جو، وجو وجو، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے کیونکہ زبر اور پیش کی مقدار جو ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے۔ وجنودہ، وجنودہ، وقف کرنے کی وجہ سے ہاں ساکن ہو جائے گی تو ساکن ہاں کی آواز اس طریقے سے ہوگی، وجنودہ۔ قال الذین یظنون،
قال الذین، قاف کو پور پڑھیں گے، قاف ہمیشہ ہی پور پڑھا جاتا ہے. یظنون، زوا کو بھی پور پڑھیں، نون کے اوپر غنہ ضرور کریں کیونکہ نون پہ شد کی وجہ سے غنہ پیدا ہو رہا ہے. ساتھ ہی واو مدہ بھی ہے. انہم ملاقو اللہ، پھر سے نون کو غنہ ادا کرنا ہے. یہاں پہ تجوید کا قاعدہ ادغام شفوی ہو رہا ہے. قاعدے کے حساب سے میم ساکن کے بعد جب دوبارہ میم آ جائے اور اس کے اوپر کوئی سی بھی حرکت ہو تو دونوں میموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں غنے کے ساتھ. اس قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی. تو پڑھیں گے ہم انہم ملاقو اللہ، قاف کو پور پڑھیں گے اور لفظ اللہ کو بھی پور پڑھیں گے. کم من فئۃ قلیلۃ، ٹھیک ہے. کم من، پھر سے ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے تو اسی لیے یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا. کم من فئۃ قلیلۃ، یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے جبکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا. اب اس پورے آپ آیت کو یہاں سے یہاں تک سنیے گا، آپ دیکھیے گا کہ اخفا کیسے ادا ہوتا ہے اور اظہار کیسے ادا ہوتا ہے. فئۃ قلیلۃ غلبت، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے چھپا کے پڑھا، اس کو ظاہر پڑھا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہوا ہے. فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، فئۃ، پھر سے اخفا کا قاعدہ. کثیرۃ، تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے تو تنوین کو میم میں بدل دیں گے. اسے کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر کی وجہ سے. مع الصابرین، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں. سواد کو پر پڑھیں، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، وَلَمَّا، پھر سے میم کا غنہ ادا کر لیں. بَرَزُوا، را کو پر پڑھنا ہے اور واو مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا، ایک منٹ. وَجُنُودِهِ، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جب دو اکثر پیش اکٹھے آتے ہیں تو غلطی سے ایک کو زبر پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ وَجَنُودِهِ پڑھتے ہیں. آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، اس طرح دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا، قَالُوا پر پڑھیں گے. رَبَّنَا، را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے. أَفْرِغْ عَلَيْنَا، غین کو پر پڑھنے کی کوشش کر لیجیے گا کیونکہ غین ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، سواد کو پر پڑھیں گے. سواد ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے جبکہ با کے اوپر ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، سواد کو پر پڑھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے آپ نے، جبکہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ ہے ہمارے پاس تنوین. تنوین کے بعد یمون، یا میم واو نون میں سے واو آیا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں غنے کے ساتھ ملائیں گے. اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام بالغنہ. ادا کرنے کا طریقہ سن لیں. صبرا وثبت اقدامنا، قلقلہ، اقدامنا وانصرنا، نون ساکن کے بعد سواد ہے تو نون ساکن کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ پیش کی وجہ سے.
अलल कौमिल काफिरीन। कॉफ को फिर से पुर पढ़ना है। ये वाव लीन है, इसे हम खींच के नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक काफ़ी है, ये 2 आयात बनती हैं। चलें अब हम इस सबक को किरात के साथ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इख्तरफ गुरफतम बियदिह फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीन आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिह قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم। उम्मीद है आज के सबक से आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद को हमें सही तरीके से पढ़ने की और समझने की तौफीक नसीब फरमाए और आपके मेरे हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।